Hello everyone, for today's ganap, update nyo ko malagaw kag mga pay sa bago nga kapian lapit lang sa Bago City College, Cafe Ana. Cafe Ana is located at San Gabriel Subdivision, Bago City, 5 minutes walking distance, and they also serve halo-halo, milk tea, coffee, kag madamo pa. And they also rooms na ginaparentahan. So ano pa ginahulat nyo? Update nyo ko kay sudlon kag kadtuan ginaton ang Cafe Ana. Syempre pag sulod nyo pa lang may menu na kamo dayon makita, and their cozy environment for sure makarelax kagid. Kag isa pa sa pinakanami sa Cafe Ana, gatimpla man sila gin bilog piyo na magwa kamo na gaduyog-duyog. Mapahulihi man ko bala sa ilang nga native coffee. Huy, turong naman kalimutaw tani hasta gabi. Pinakanamit na homemade siomai nila aton man tilawan barato na kag for sure sa chili sauce batsagun gid ang kanamito.